أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ आज की बात एक छोटी सी शेयरिंग जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, और अगर हम इस पे गौर व फिक्र कर लें तो हमारी बहुत सारी गलत आदतों की इस्लाह भी हो सकती है और हमारी ज़िंदगी से मसाइल का ख़ात्मा भी हो सकता है। कुछ फैक्ट्स हैं ज़िंदगी के, अगर हम इस पे गौर करते जाएं, आपको मैं छोटे छोटे जुमलों में बताऊंगी, अगर लिख सकें तो ज़रूर लिखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम उनके ऊपर गौर व फिक्र कर लें तो बाद में इंशाल्लाह उसका फ़ायदा हमें इस दुनिया में ही होगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच। अपने बच्चों को इस सोच के साथ ना पढ़वाएं कि वो अमीर हो जाएंगे, बल्कि एजुकेट देम टू बी हैप्पी। उनको इस सोच के साथ तालीम दीजिए कि वो खुश रहें, यानी खुशी की तलाश में तालीम दिलवाएं, मालो दौलत की तलाश में नहीं। होगा क्या? सो व्हेन दे ग्रो अप, फिर जब वो बड़े हो जाएंगे या अब हो गए हैं, दे विल नो द वैल्यू ऑफ थिंग्स नॉट द प्राइस। फिर उनको चीज़ों की वैल्यू समझ आ जाएगी, ना कि उनकी कीमत। इस कोटेशन से क्या मुराद है? एक वो तालीम है जो बच्चों को मादापरस्त बना देती है। वो कैरियर बिल्डिंग के लिए पढ़ते हैं ताकि मनी कमाएं, फिर बाद में पैसों ही की बातें होती हैं। और बाज़ दफ़ा मनी, स्टैंडर्ड और इस तरह की चीज़ों को इतना एनरिच कर दिया जाता है कि बहुत सारी वैल्यूज़ टूट जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंसानों की वैल्यू पहचानने की बजाय कीमत पे आ जाते हैं। तो किसी इंसान की या किसी चीज़ की वैल्यू को पहचानना उसकी कीमत को पहचानने से बहुत ज़्यादा अहम होता है। दूसरी बात, बेस्ट अवॉर्डेड वर्ड्स इन लंदन, यानी ये वो अल्फाज हैं जिस पे लंदन में अवार्ड दिया गया या जिसको अवार्ड दिया जाना चाहिए। क्या है वो जुमला? ईट योर फूड एज योर मेडिसिन। खाना दवा समझ के खाओ, अदरवाइज, और अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? यू हैव टू ईट मेडिसिन्स एज योर फूड, वरना फिर एक वक्त आ जाएगा कि आपको अपनी दवाइयाँ खाने की तरह खानी पड़ेंगी। अक्सर हमने अपने बड़ों को देखा है कि वो कहते हैं खाना मिले ना मिले दवाई लाजमी है। आज दवा नहीं खाई, आज उठ नहीं पा रहे, आज बैठ नहीं पा रहे, तो वाकई एक वक्त आता है कि खाने से ज़्यादा दवा अहम है। तो अगर शुरू में इंसान सोच के खाए, क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, तो ऐसा बंदा फिर इंशाल्लाह दवाइयों से दूर रहेगा। तीसरी बात, द वन हु लव्स यू विल नेवर लीव यू। जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, इवन इफ देयर आर 100 रीजन्स टू गिव अप, हत्ता कि उसके पास 100 वजूहात भी हों आपको छोड़ने की। ही विल फाइंड वन रीज़न टू होल्ड ऑन, वो फिर भी एक ऐसी वजह पालेगा कि जिसके साथ वो आपको ना छोड़े। यानी असल बात यह है कि जब मोहब्बत हो जाती है ना किसी चीज़ से, जैसे अब आपको अल्लाह के दीन से मोहब्बत हो गई है, अल्लाह के काम से, पढ़ने से मोहब्बत हो गई है, कोर्स से मोहब्बत हो गई है, क्लास से मोहब्बत है, तो लोग 10 बातें भी कहेंगे ना तो आप फिर भी एक वजह ढूंढ लेंगे कि मुझे जाना है, मुझे ये काम करना है। और अल्लाह दीन से हमारी ये सच्ची मोहब्बत कायम रखे। अगली बात, यू आर लव्ड व्हेन यू आर बोर्न। जब आप पैदा हुए थे उस वक्त आपसे प्यार किया गया था। नए पैदा होते बच्चे से हर एक प्यार करता है ना। यू विल बी लव्ड व्हेन यू डाई, तुमसे उस वक्त भी प्यार किया जाएगा जब तुम मरोगे। इन बिटवीन यू हैव टू मैनेज, पैदा होने से मरने के बीच का जो वक्त है, अब इसमें कोई आपसे प्यार करे कि ना करे, इसको हमने खुद मैनेज करना है। जैसे काम करेंगे वैसी मोहब्बतें मिलेंगी और वैसों की मोहब्बतें मिलेंगी। अगली बात, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, इफ यू अंडरस्टैंड इट। बहुत फ़र्क होता है
انسان ہونے میں یعنی ہیومن بینگ بننے میں یا بینگ ہیومن بننے میں، یعنی لفظوں کو ادھر سے ادھر کر لے، مطلب یہ ہے کہ کسی کا خود کو انسان کہنا اور خود کو انسان ثابت کرنا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہنے کو انسان ہوتے ہیں لیکن درندے بن جاتے ہیں، اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں۔ پھر اسی طرح اگلی بات، if you want to walk fast، اگر آپ تیز چلنا چاہتے ہیں، walk alone، تو پھر اکیلے ہی چلے، یعنی ہر بندہ آپ کی سپیڈ نہیں لے سکتا۔ بٹ if you want to far، لیکن اگر آپ دور تک جانا چاہتے ہیں، walk together، تو لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ ہر طرح کی سپیڈ ہوتی ہے لوگوں کی، کوئی تیز کوئی آہستہ چلتے ہیں۔ 6 بیسٹ ڈاکٹرز ان دا ورلڈ، دنیا میں 6 بہترین ڈاکٹرز، ان کے نام۔ نمبر 1، سن لائٹ، یعنی سورج کی روشنی میں بیٹھا کریں۔ پہلے لوگ دھوپ سیکتے تھے، اب ہم اس کی جگہ ہیٹ چلاتے ہیں۔ دوسری چیز ریسٹ، ریسٹ کیا ہے؟ ری سیٹ، اپنے آپ کو دوبارہ سیٹ کرنا، تھوڑا سا وقفہ لے کر پھر کام کے لیے تیار ہو جانا۔ تیسری چیز ایکسرسائز، ورزش کرنا، موومنٹ۔ نمبر 4، ڈائٹ، ہیلدی ڈائٹ لیں گے صحت مند رہیں گے۔ 5ویں چیز ہے سیلف کانفیڈنس، آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو۔ اور 6ٹھی چیز ہے فرینڈس، دوست۔ مینٹین them in all stages of life and enjoy healthy life، اگر ہم ان سب چیزوں میں بیلنس رکھتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ کتنا انسان سوچتا ہے، پھر اس کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں نا۔ پھر ایک آخری بات آج کی اس نشست کی، if you see the moon، اگر تم چاند کو دیکھو، you see the beauty of Allah، تم اللہ کی خوبصورتی کو دیکھو گے۔ if you see the sun، اگر تم سورج کو دیکھو، you see the power of Allah سبحانہ تعالیٰ، تو تم نے اللہ کی قدرت کو، اس کی طاقت کو دیکھا۔ and if you see the mirror، اور اگر تم آئینہ دیکھو، you see the best creation of Allah، تم نے اللہ کی سب سے پیاری مخلوق دیکھ لی ہے۔ so believe in yourself، تو اپنے اوپر اعتماد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اس دنیا میں ایک ٹورسٹ کی طرح ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ٹریول گائیڈ کی طرح ہمیں جینا سکھاتے ہیں، بغیر کسی نسبت اور بغیر کسی مثال کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو پسند کرے، ایسے کام کروا لے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔